हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर जनाब मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। मैंने सोचा बच्चे भी खा लेंगे और हमसायों के घर भी एक प्लेट दे आऊँगी। तो अब हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो को ओपन किया है। लोग क्या कहेंगे? और ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, इसे आप ज़हनी कैद समझें जिसमें हज़ारों लोग ज़िंदगी भर कैद में रहते हैं, अपनी पसंद का कैरियर छोड़ देते हैं, अपने ख्वाब दबा देते हैं सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये है, ये लोग हैं कौन? जो आपके साथ मुश्किल वक्त में नहीं होते, जो आपकी कामयाबी से जलन महसूस करते हैं, जो आपकी हर खुशी को जज करते हैं। ये लोग असल में सिर्फ तमाशा देखने वाले हैं। जब आप गिरते हैं ना तो ये हंसते हैं, और जब आप उठते हैं तो ये हसद करते हैं। मैं आपको अपने घर की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी ना जिसके बाद आप ऐसे लोगों की परवाह करना बंद कर देंगे कि लोग कैसे बदलते हैं। जब आपके पास सक्सेस आ जाए ना तो ये लोग हसद करना शुरू कर देते हैं। मेरा भाई फैमिली का पहला डॉक्टर था, ख़ानदान में किसी का बच्चा नहीं था, और उसे पापा ने MBBS करवाने के लिए बाहर के मुल्क भेज दिया। लेकिन लोगों ने और कुछ रिश्तेदारों को इतनी तकलीफ़ हुई ना इस बात की कि उन्होंने बड़ी बातें की मेरे भाई के ऊपर। लो जी, इसने नहीं पढ़ना, ये तो शादी करके आ जाएगा वहाँ से, ये तो ये कर लेगा, ये तो वो कर लेगा। जितनी उनसे नेगेटिव बातें हो सकती थी ना उन्होंने हमारे मुंह पर बैठ कर की, और हमने उनको कोई जवाब नहीं दिया। हमें दुख बहुत होता था उनकी बातों का, लेकिन हम यही सोच कर चुप हो जाते थे कि इनको वक्त जवाब देगा। किसी से हजम ही नहीं हो रहा था कि ये डॉक्टर बन रहा है, हम सब का स्टेटस लो हो जाएगा, और कल तक जिस बच्चे को हम जीरो समझ रहे थे और अपने बच्चों को कोई तोप चीज़ समझ रहे थे, वही बच्चा हमसे ऊपर चला जाएगा। तकलीफ सिर्फ सबको यही थी। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह जब भाई मेरा डॉक्टर बनकर आया बाहर से, तो आते ही उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जॉब मिल गई, और फिर इन सब की शक्लें देखने वाली थी। यही वो सारे रिश्तेदार आगे पीछे घूमने लगे जो एक टाइम पे बातें कर रहे थे। और बहुत से लोग तो स्टिल हसद करते हैं कि मेरे भाई के नाम पे बाहर लोगों से सिफारिशें करवाते हैं कि हम डॉक्टर साहब के रिश्तेदार हैं, ये काम कर दो हमारा, वो कर दो। लेकिन डॉक्टर साहब को कहना नहीं है, वरना हमारी इज्जत में कमी आ जाएगी कि ये समझेगा कि हम इससे लो हैं और ये ऊपर है। हमें ना बचपन से माँ बाप ने एक चीज़ समझाई है कि बेटा जितना भी ऊपर चले जाओ, लेकिन छोटे लोगों को इज्जत देना बंद ना करना, अपने रवैये में आजिज़ी लाना बंद ना करना। यही तुम लोगों को और ऊपर चीज़ लेकर जाएगी। और यही हुआ जब मेरा भाई डॉक्टर बनकर आया, तो जितने जानने वाले थे, चाहे वो रिश्तेदार थे, चाहे वो हमारे मोहल्ले के लोग थे, गरीब लोग जितने भी जानने वाले थे, वो सब भाई के पास ही जाते थे अपने इलाज करवाने के लिए, और बड़ी खुशी से कि ये हमारा जानने वाला है, ये डॉक्टर है, ये हमें स्पेशल प्रोटोकॉल देगा। आपको ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि इनकी बातों की सिर्फ इतनी सी उम्र होती है। कुछ अरसा बातें करते हैं, लेकिन जब आप अचीवमेंट के साथ इनके सामने आते हैं ना, ये लोगों के सामने बड़े फख्र से बताते हैं ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा जानने वाला है। इज्जत महसूस करते हैं लोगों के सामने आपको अपना रिश्तेदार बताने में। लोग क्या कहेंगे, इसको मैं आपको साइकोलॉजी के हिसाब से इस खौफ के बारे में बताती हूँ कि ये सोच एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, जिसे आप सोशल अप्रूवल एडिक्शन कह सकते हैं। जब आप हर काम दूसरों की राय और इज्जत हासिल करने के लिए करते हैं ना, तो आप अपने लिए नहीं जी रहे होते। आपने अपनी जिंदगी अगले बंदे को वक्फ कर दी होती है, आप उनके लिए जी रहे होते हैं जो कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे आपसे। सबसे पहली बात, बोल्ड डिसीजन लेना कैसे सीखें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ का बोल्ड सही डिसीजन लें, तो आपको इन स्टेप्स पर अमल करना पड़ेगा। पहला स्टेप, अपनी वैल्यूज़ को क्लियर करो, अपने गोल्स लिखो, एक पेज लेकर उसके ऊपर सारा एक तरतीब में लिखो, अपने क्यों का जवाब दो। हर फैसले के पीछे नीयत देखो, लोग नहीं देखने आपने, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको बिगर लाइफ चॉइसेस में बोल्ड बनाएंगी। तीसरा स्टेप, अपने खौफ को नाम दो। जब आप डर महसूस करें तो लिखें, मुझे डर लग रहा है कि लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे। फिर खुद से पूछें, अगर लोग कुछ कह भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा 5 साल बाद। 80% खौफ सिर्फ इमेजिनेशंस में होते हैं, हमारी अपनी क्रिएट किए हुए होते हैं, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। बहुत सी जिंदगियां इस सोच ने बर्बाद कर दी हैं। लड़कियां पसंद की तालीम नहीं ले सकती क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अगर किसी डिफरेंट अपनी पसंद के शोबे में चले गए तो लोग क्या कहेंगे। मुझे याद है मेरी एक रूममेट थी हॉस्टल में, वो डॉक्टर बन रही थी। अब उसने 2 साल MBBS में वेस्ट कर दिए इस बात पे, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं था MBBS में, वो प्रोफेसर बनना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों का प्रेशर था कि उसे डॉक्टर ही बनना है। और फिर उसने मेडिकल छोड़कर BS में एडमिशन लिया 2 साल वेस्ट करने के बाद। 2 साल जो उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ी वेस्ट हुई, हॉस्टल की फ़ी वेस्ट हुई, जो माँ बाप मिलने आते थे वो घर मिलने जाती थी, उसमें जो पैसे लगते थे, जो धक्के खाए वो अलग, सब कुछ वेस्ट। और आराम से उसने BS में एडमिशन ले लिया। अब एक सवाल जो अक्सर हमारे जहनों में आता है कि अपने फैसले लेने की ताकत कैसे लाएं। आपने हर फैसले का प्लान A और बैकअप B ज़रूर रखना है।
یعنی کہ اگر آپ کا پلان اے فیل ہوتا ہے تو آپ کے پاس بیک اپ میں ایک بی پلان موجود ہو جو آپ کو سنبھلنے میں مدد دے گا. اپنے ڈیسیجنز کا لاجیکل ریزن سمجھو, اپنے فیصلے کے لیے ذمہ داری لینا سیکھو. یہ پریکٹیکل ٹپس میں آپ کو بتا رہی ہوں یار. ان ٹپس پر عمل کرنے کے بعد نا جو آپ سے پیار کرتا ہے نا وہ آپ کے ڈیسیجنز کو بھی سمجھے گا, اور جو نہیں سمجھتے وہ صرف دنیا کے ایکسٹرا نوائز ہے. لوگ نا ہمیشہ بولیں گے, ان کا کام بولنا ہے, لیکن آپ کی زندگی میں کیا مسئلے چل رہے ہیں اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. اس لیے آپ کا کام بھی اپنا مشن پورا کرنا ہونا چاہیے. یہ لائن ہمیشہ یاد رکھنا, تم کچھ بھی کرو لوگ بولیں گے ضرور, تو پھر وہی کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے, تاکہ کم از کم خوشی تو ملے نا. اور یار ایک بات نا ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ آپ کا وقت بہت لیمیٹڈ ہے, اس لیے اسے لوگوں کی زندگی جینے میں ضائع مت کرو. اپنے خوابوں کی رسپیکٹ کرو, کیونکہ دنیا نہیں کرے گی. دنیا کے لوگوں کے یار صرف 2 ہی رولز ہیں, کیونکہ یہ جو لوگ اور رشتے دار ہیں نا ان کے صرف 2 ہی رولز ہیں. یہ آپ کو نیچے گرتا دیکھیں گے تو ہنسیں گے, اوپر جاتا دیکھیں گے تو حسد کریں گے. تو پھر ایسے لوگوں کی پرواہ کیوں کرنی ہے؟ اگر آپ بولڈ نہیں ہوئے تو یہ دنیا آپ کو ٹوٹ کر ریگریٹ کرنا سکھا دے گی. اور یار اینڈ پہ میں یہ کہوں گی کہ اپنی زندگی کا ہیرو بنو, پبلک کے بیک گراؤنڈ کا نوائز نہیں بنو. اب اگر آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگی ہو تو لائک کر دیں. ویسے زیادہ ضروری نہیں ہے لائک کرنا, لائک سے زیادہ ضروری ہے آپ کا عمل کرنا. اگر آپ اس ویڈیو پر ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں نا تو وہ میرے لیے زیادہ خوشی کا باعث ہوگی. لائک کرنا بھی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کر دیں. باقی آپ نے کامنٹ میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کرنا ہے, لوگ کیا کہیں گے اس سے ریلیٹڈ. اور دوسرا یار سبسکرائب کرنا مت بھولنا, کیونکہ ایسی سچی باتیں نا آپ کو یہیں پر ملیں گی. اب میں یہاں پر کچھ نیگیٹو کمنٹس کا جواب دیتا ہوں جو مجھے میری منزل سے, مجھے میرے ٹریک سے ہٹانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ایسے ہیٹ کمنٹس کریں گے تو یہ شاید پریشان ہو کے ولاگنگ چھوڑ دے گی. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا بھی ہے, بہت سے لوگ تو اس ڈر سے چینل ہی نہیں بناتے کہ لوگ نیگیٹو کمنٹس کریں گے تو پھر ہم کیسے اس کو ڈیل کریں گے, یا اگر کمنٹس کر دیتے ہیں تو ویسے ہی ڈسہارٹ ہو کے وہ چینل بند کر دیتے ہیں. اپنے جو ہیٹرز ہیں میں ان کو بتا دوں, ویسے میرے ہیٹرز اتنے ہیں نہیں, سارے سبسکرائبرز بہت اچھے ہیں. جو میرے ہیٹرز ہیں نا 1-2 وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈر کے پیچھے ہو جائے, تو بیٹا میں تم لوگوں کو سائیکالوجی پڑھا رہی ہوں تو میں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں. میرا ایک بڑا ہی اچھا سبسکرائبر تھا, کوئی بچہ تھا, وہ مجھے کہتا ہوتا تھا شروع میں جب میں نے چینل شروع کیا تو میرے اتنے ویوز نہیں آتے تھے, تو مجھے وہ کہتا تھا آپ ہی بس چھوڑ دیں, آپ سے نہیں ہوگا. تو میں نے کہا نہیں بیٹا, ہار نہیں ماننی. مرشد عمران خان کی بات سنی ہے نا کہ ہار نہیں ماننی, اینڈ تک لڑنا ہے, کیونکہ جیت پھر آپ کی ہوگی. باقی میرے بہت سارے سبسکرائبرز ایسے ہیں جو بہت اچھے ہیں, بہت اچھے کامنٹس کرتے ہیں, اور مجھے ان کو جواب دینا بہت اچھا لگتا ہے, اس لیے میں فوراً سے ان کے کامنٹس کا جواب دیتی ہوں. تو ابھی میں ان سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اس ولاگ کے تھرو. باقی یار یہاں پر میکرونی ریڈی ہو گئی ہے, اب میں بچوں کو لے کر نیبرز کے گھر جا رہی ہوں میکرونی دینے. ویسے عموماً میں اتنا زیادہ نیبرز کے گھر نہیں جاتی ہوں, اور ان کے گھر میں فرسٹ ٹائم گئی تھی, پھر انہوں نے زبردستی روک لیا کہ نہیں کھانا کھا کر جائیے گا. اس بہانے ہم نے بہت سی باتیں کی, وہ بھی بالکل میرے ٹائپ کی تھیں, ہماری نیچر بھی کافی سیم تھی. بہت اچھا لگا ان سے مل کر, اور پھر ہماری دوستی پکی ہو گئی.